गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आज एक नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। प्लीज वीडियो देखिए, लाइक कमेंट शेयर करेंगे और चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदे। थैंक यू। শুন যাও এই হ্যাঁ যাই যাই তথাপি মানে রুমা 3-4 কেজি বানাও সেইটা নেই যাও এমনি আইতে দিয়ে দেই পড়ে ভেন্ডি হচ্ছে 2 কেজি বানাও মুয়া কি বিনা খালি কাকলা নে পড়ে মু স্কুল ଯିବି কাকুলি কোন রেট আছে আর তো মতে কিলো 600 দে দেলা 50 টাকা নেলা এই মু যাই রথিয়া বলা এই কোন কোজি তাহলে 30 টাকা এই एठू ने से जो राम सेलून आगर बापी से रबर पैकेट से जो ये रबर से ने को ये भाव ये या ल तते दादर पूरे देबे तो पड़िया पड़िया आ मां आज हम सकाळ खाइबा पिठा मिठा और बैगन भर्ता। ये मो अंडा सिझे गुगुल खाइब। खाई दे, हाय कर दे। बिरयानी पे अदा रसुण छड़ुंट। ये पियाज रखी माई आसले काटे। मुझे चिकेन को मैरिनेशन कर एटा हलो 2 किलो चिकेन ता सहित हम खाली दही एबे पकई अदा रसुण बाटला आ मसला पकई गोलेबी मैरिनेशन कर रखी। 2 किलो चिकेन ले प्राय 200 ग्राम दही पकई आ लुण पकई लुण तो स्वाद अनुसार पकईबे एबे घंटाटे पई रखीदेवी। तापरे तापरे केमती कोन बनाउछ आपण माने देखैबी पार्टी करी तू आनी दबु कि मोर गाड़ी होई आ गलानी लना भाउज मना करी न जिमी से आ केते मसला अछि हम तू सेठी जाऊ तू सेठी हाय रा सेठी नहीं आसिकी होजी ये कर देबो आ ना मते दुकान से डरे ना बड़ी बड़ी आसे मते दुकान की डर मार मोर के जीव काले जाई से बाड़ी पैसा रो पई जिमी दुक कथा मोर हां मां को झगड़ा लागनी माई टिके खाया ना हां भल लगे देखो नहीं अन्न ये पुदीना पत्र आनी बिरियानी हम ये पुदीना पत्र ये मैं दही और लुण पकई मैरिनेशन कर रखी तापर ऐड करी आउ दी रानी जा ना 3-4 चम्मच अदा रसुण पेस्ट 1 चम्मच हलदी बिरयानी मसला मुझे आर्चीर बिरयानी मसला यूज कर अल्प कंचा पियाज और एपटे पियाज छांकुची हो गले पकईबी फ्राइड पियाज ही बेसी भल लगी था बिरयानी मैरिनेशन करी आ अध घंटा रखीदेवी
ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପଛରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ପକେଇଛି ଆଉ 5-6ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କମ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଛି ଟୋଟାଲ 5 ଚାମଚ ପକେଇଛି। ଏପଟେ ଛାଙ୍କୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏପଟେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ। ହଁ କାଜୁ କରିବି ହଁ ସେତେ କିଛି ମସଲା ପକେଇବି। ଲୁଣ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଭାତଟା କେତେ 70% ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବି। ତାପରେ ଏଠି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବି। ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ ମିଳିଲାନି ନହେଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ପକେଇ ଦେଇଥିଲ ନାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଏବେ ଆଉ ହଉଛି ପିଆଜକୁ ଯେଉଁ ଛାଙ୍କିକି ରଖିଛି ସେଇଟା ପକେଇବି। ଇଏ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଟୋଟାଲ 1.5 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ୟା ପରେ ଏକୁ ଲେୟାରିଂ କରିବି। ଗୋଟେ ଲେୟର ଦେଇକି ତେଲ केवड़ा वाटर ଟିକେ ପକେଇବି। ତାପରେ ସାଫ୍ରନ୍ ଅଛି ସାଫ୍ରନ୍ ଟିକେ ପକେଇବି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟର ଦେବି। यहाँ पर टिके तेल दिया जिवो ଟିକେ ତେଲ दिस एटा गोटे फ्लेवर्ड तेल गोटे एबे टिके देसी ଏଟା ଘିଅ ପକେଇବି। एटा A2 घियो A2 ଘିଅ କ'ଣ A2 घियो माने देसी गाय जोटा आसे माने जो ट्रेडिशनल प्रोसेस रे जोटा बना होता है ताको सेटा तरे A2 रिच A2 थाए। तापर एथिरे ऐड करबी सैफरन हां वाटर एटा भलो स्मेल करता है भलो फ्लेवर दबो। तापर आ दिले केवड़ा वाटर हे गला लेंबू रखी सांगरे चिकन कषा भी चली एल्युमिनियम फोइल दे दीजिए ताको 45 मिनट हाई फ्लेम रे 5 मिनट तापर आउ 40 मिनट लो मीडियम फ्लेम पूरा लो फ्लेम ये ना यहाँ पर गोटे वाटर पॉट रखदेले भी भल हम भावुँ। एपटे चिकेन कषा होची माई खाइबेनी बिरयानी बापा खाइबेनी बंद कर
ବାଜୁଛି ଧରି ବସିଗଲେ କେତେ ଶୋଇବା ଶକ୍ତି ଦେଖିବା ଝିଅର ବାବୁଙ୍କର କେତେ ଶୋଇବା ଶକ୍ତି ଝିଅର କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ ଦିଅର କାହିଁକି ମାଡ଼ ହେଲା ଦିଅରଙ୍କ ଉପରେ ଠିକ ଠିକ ଫଟୋ ଉଠାଇ ରହ କାହିଁକି ମାଡ଼ ହେଲା ଦିଅରଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ମାରନ୍ତି ଦିଅର ଖାଇଲେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ସେମିତି ଭାଇ ହାତର ମାଡ଼ ହେଲେ ଦିଅର ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଝିଅ ଫିଅ ବି ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ବଳ କଥା ନା ଦିଅ ଭଲ ନା ଆପଣ ଦିଅର ଏବେ ନଣନ୍ଦ ତପ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ତ ମୋର କିଛି ହବନି ଦିଅର ଏବେ ଯିବା ରୋଷେଇ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆମର ଦହି ଭାଉଜ ବାଢୁଛନ୍ତି କାଢିଦେମି ସେ ମାଢ଼ି ଆର ହାତରେ ମିଶେଇକି ଦେମି ଯେମିତି ମାଢ଼ିଟା ଧୋଇ ମାଟିଟା କୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି ବା ହଁ ସେଇଟା ଏ କୋଉଟା ଧୋଇଲାନି ବୁড়াই দেন না সেই মাড়িয়া ফুলে পুষে পড়তে দিতে ক্যাপচার করে যে পুরা করা ସେ ଅଛି ଫ୍ରିଜରେ ସେ ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି ସେ ଫ୍ରିଜରେ ଲକି କୁ ତା ମାମା ମାରୁଛନ୍ତି ଲକି କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଇଓ ଲକି କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବି ପିଟି ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ ବା ଆବା डाकनी दादा डाकना डाकनी पापा ते गेलो करते दादा उठे गेलो करते दादा टेकेले करते बुझियो को एरम कर देनी देवी डाकनी डाक टिके ए गुगलू देवी दीदी डाक
गुगुलू ते देवी दीदी डाकनी डाकुन देवी दीदी की हे आई पळलानी देवी देवी दीदी डाकनी देवी दीदी देवी दीदी आज तार डाकू फादर्स डे विश करुच्ची भूली जाइए बोलते सकाल पर एवं मन पड़ जाइए आसी कौन खाऊ कौन खाऊ कौन खाइलु आनी देखिए आनी पणस मंजी भाजुची लुण रे भाजुची चुली रे पुड़ती तो एबे तो चुली नहीं तो मुझे लुण रे भाजी दूसरी टेस्ट भी सेम चुली पुड़ा भाया लगी था रमनो हाय कर